ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا يا رب العالمين اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ko karamɔgɔ Ayidara ni ce yarabi ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala y'an sigi cogo ɲa an b'a ɲini o ala kelen fɛrɛ fɛ a k'an wuli cogo fɛnɛ ɲa n'an bɔra yan an ɲuman ka don an ka denbayaw kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an b'a ɲini an balimaw fɛ an faw fɛ an baw fɛ a n'an limana fɛn fɛn nana ka n'an dɛmɛ ni basakɛlɛ in na bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to ka wuli an ka miniti kelen ta sibila kɛ an ka mɔgɔ minnu cayara soti la depuis 95 ka na bila fɔ sisan na ka sibila kɛ ka s'u ma merci aw ni ce o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sisan an bɛna wele bila an bɛ wele bila an ka dugutigi ma n'o ye senu dugutigi ye parce que bibi in na senu de bɛ ka plateforme dugu tan ni kelen bɛɛ lajɛlen bisimila donc senu dugutigi ka na bisimilalikan min b'a bolo a kana lase jamakulu ma n'ale tɛ yan a ka conseil min bɛ yan nɔ o ka na aga jɔ dugu ma dɔrɔn wala an ka senu dugutigi bɛ yan a ka nɔrabila n'o ye an fa ye Saka Kulibali an ye micro d'ale ma a ka bisimilali kɛ an wula an sila hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ ala ka jamana ala k'a basigi ala ka jamana ala k'a basigi nabaw ni tabaw ya Rabbi an b'a ɲini ala fɛ cɛ bɛ ni kan bɛɛ a bɛ ala de bolo ala k'o d'an ma ala k'o d'an ma an b'a ɲini jama fɛ jama kana jɔ yɛrɛ la o kana ɲagaw yɛrɛ la jama ka bɛɛ dugu o dugu bɛɛ tɔgɔ fɔlen nɔ an bɛɛ ka lajɛ kɛ miran yiru mɔ kɛ bɛn ni bɛn nana dɔrɔn jamana bɛ basigi mais ni bɛn mana jamana tɛ basigi dɛ n'an ɲagala an yɛrɛ ka jɔn an yɛrɛ fɛnɛ an bɛ dɛsɛ kow la dɛ halisa ne kɔni bɛ dugawu kɛ mun nalen fɛn ka n'u sɔrɔ u ka dɔn fɛn ka n'u sɔrɔ hali bi ala k'an bɛn ala k'an bɛn ala ka basigi d'an ma kira kanu kosɔn bido bonya kama o diyara an ye kosɛbɛ aw yɛrɛ ye an ka dugutigi ka dugawu ka a n'a ka ladilikanw mɛn ka kuma kɔnɔna la ko an ka bɛn a sinsinna bɛn kan kosɛbɛ kuma in ye tiɲɛ ye kuma in ye wulibali ye bɛn dun tɛ se ka sabati cogo si la ni buna hadamadenw anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakɛw n'an ma ɲɔgɔn ka hakɛ to ɲɔgɔn ye bɛnko kuma tɛ se ka fɔ a kɔnɔ donc o la an bɛ dugawu kɛ kulo kunnandi minnu bɛ an ka fanga kunna ala k'an ka fanga tigilamɔgɔw kɛ kulo kunnandiw ye dugawu minnu fɔra sisan nɔ ani conseil minnu dira sisan nɔ u ka se ka faamu laɲiniw ye fɛn min ye
ambela jeni mulaka se ka sabali o bole ko be sisan ambe wele bla falajɛ dugutigi ma ou bien a ka représentant Musa Jawara Sirakɔrɔ dugutigi ou bien ka représentant Kuralen dugutigi Misala Kalabankoro nin ye dugu 11 minnu kɛlen bɛ ka n'a bɛ f'u ma ko les villages dans la zone dite aéroportière olu dugutigiw ka représentants de filɛ nin ye donc an bɛna kuma d'u ma u k'u présenter kelen kelen u ka dugu tɔgɔ la u ka dugutigi tɔgɔ la n'o bɔra yen nɔ u ka porte parole n'o ye Musa Jawara ye dugutigi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuma bɛ di ale ma. Ok, an balimaw ani wula an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la an sigilen bɛ sigi min na yan bi sigi duman tɛ gɛlɛya sigi don anw ye Kuralenkaw ye ne tɔgɔ Fode Dunbiya Kuralen dugutigi ka kuma lase la yɔrɔ dɔw la dugutigi yɛrɛ denkɛ sigilen jɔlen filɛ nin ye Baje Kɔnɛ nin ye an tɔ kelen ye Madu Kɔnɛ Madu Keita donc dugutigi y'an bila ka na kuma wɛrɛ tɛ yen k'an kana da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko kɛlɛ min daminɛlen filɛ nin ye ale b'a nɔfɛ bi a b'a nɔfɛ sini bon tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnw ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni a fɔra k'an ka bɔ su an ka bɔ su an ka bɔ o su la n'a fɔra an ka bɔ wagati o wagati an ka bɔ parce que a y'a yira n'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna ni kɛlɛ kɛ an nɔ na an minnu b'a kɔnɔ anw de b'a kɛlɛ kɛ donc il est temps que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin nin kɛlɛ in ma voilà o de tun ye dakuruɲan dama dama ye k'o lase aw ma. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ Bu n jamu ye Kulubali. Ne ye seni dugutigi ka conseil dɔ ye 6e conseil. An bɛ kɛlɛ min na nin ye k'a ɲini jama fɛ an k'an basigi an kana tigɛ an yɛrɛ la. Nin min daminɛlen ye nin ye k'a f'u ye tarata don ou bien lundi don n'u ma kan fɔ an ɲɛna mercredi u bɛ taama an su kan yan o de y'a sɔrɔ Ala sago. Jama anula ne tɔgɔ Rafael Keita falajɛ dugutigi ka conseiller. Assalamu alaikum, ne tɔgɔ ko Abdulaye Samake Misala dugutigi ka conseil de don sani n ka kuma lase an ka ɲɛmɔgɔ ma dakunan damadɔnin fɛ k'a fɔ dugutigi ye n bila ka na nin y'a san 1 ani dɔɔnin ye kɛlɛ nin wulila ka yɔrɔ ci daminɛ depuis yɔrɔ ci daminɛ an kɔni an b'an sigi an b'an sen kan su fara tile kan an bɛ na o mana wele su o mana wele tile an kɔni an bɛ na ka ɲini jama jara ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i wele sera fɛn fɛn min ma kana fɔ k'i bɛ dɔ labila jama kungo de don mɔgɔ cɛ mɔgɔ kelen kungo ye ka ɲini Ala fɛ ka ɲini kira fɛ an bɛ min na bi Ala k'a sabati k'an kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ min ma an kunna bi k'a ɲini u fɛ u k'u kɔfilɛ fantanw na u k'u kɔfilɛ assalamu alaikum. Ne tɔgɔ Fuseni Keita ne ye falajɛ dugutigi ka conseiller jama min m'aw bɛɛ lajɛlen fo jama min bɛ yan ne ko fama minnu b'an kunna fama tu ci la aw b'u fɛ wa a y'a fɔ ka t'u fɛ fama tu ci la aw b'u fɛ wa président tu ci la aw b'u fɛ wa a y'a fɔ k'u ka taa bɔnda la transition ka fɛ tu ci la wa a y'a fɔ ko transition ka fɛ cɛ tu ci ye transition ka fɛ tu ci ye a y'a fɔ ko ayi an tɛ kɛlɛ ka tu ci ye a y'a mɛn voilà merci beaucoup. Assalamu alaikum. A jama fɛn fɛn yan an ka foli b'aw bɛɛ ɲɛ ne bɛ mun fɔ fanga foyi tɛ maa si la ni Ala kelen tɛ fanga bɛ Ala kelen dɔrɔn de la Mali sigilen ni sisan cɛ
faama joli fɔra kɔ u bɛ u ta kɛ u tɛmɛna bon ninnu fana b'u ta kɛ u bɛ tɛmɛ n'u nana k'an ka sigi kɛ an bɛ sigi kɛ n'u nana k'an ka sigi kɛ a y'u ja cogo wa an k'a kɛ ten o ye ne ka foli k'a ye. jama silamɛya ni wula ne ye sirakɔrɔ dugutigi kɛ conseiller Abdoulaye Traoré ka bɔ sirakɔrɔ Miketana n bɛna min fɔ jama ye yɔrɔ ci a tɛ jamana jɔ yɔrɔ ci a tɛ jamana si jɔ donc a bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali yɔrɔ ci ni anw bɔra yen bi ta ko n'u bɛ kuma u bɛna taama maninfinw si u ka yan parce que anw ye jamanadenw de ye si ma fɛn si ye ni bɛ kelen donc n bɛ kuma di tɔgɔɲɔgɔn restez à l'écoute. Salamu alaikum. Ne Seydou Kulubali ye n ye sirakɔrɔ dugutigi ka conseiller mɔgɔ mɔgɔ y'i sensɛn an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma sirakɔrɔ dugutigi tɔgɔ la n bɛ n wasa don an ka kuma lasela la n'o ye Musa Jawara ye Falajɛ dugutigi ka conseiller merci. Assalamu alaikum. A tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la n'i ye danaya dalen mɔgɔ kan o ye bonya de ye an bɛ minnu ka kuma la sisan n'o ye ducilaw ye u tɛ mɔgɔ bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition ne tɛ kuma munumunu dɛ ne tɛ kuma munumunu bi m'u bila an nɛgɛnni na n'an wulila kuma o kuma u b'a fɔ k'an ka sabali an bɛ sirifukɛ fo fɔlɔ n'o ye Serifu Madani ye an sera ale ma an sera ma a ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɔɲɔlenw pour que k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ ala y'a kɛ o y'a ka ci lase u ma ci mɛn an sera bɛɛ ma u ka ci mɛn n'u ma ci mɛn an yɛrɛ b'an ka ci lase ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn n'i y'a bila silamɛya kadiri kɔnɔ n'a bɔra o kɔnɔ i b'a dɔn ko kafiri de don Sogɛli mun filɛ nin ye Sogɛli an taara ka so a don ne yɛrɛ chef de délégation ye yanni k'a kɛ premier ministre ye a ko ni ala sɔnna ma aw nakun a bɛ ɲɛnabɔ transition ye baara mun kɛ nin ye u ye aw kɛ deuxième modèle ye ka dɔ kɛ premier modèle ye an bɛ kɛnɛ mun fana kan Tokuna bɛ yen jɛgɛ usine bɛ yen centre de formation bɛ yen i bɛ k'a yɛrɛ y'o jɔ i y'a faamuya jɛgɛ usine o fana bɛ yen mangoro usine bɛ yen 20 hectares o dira FIFA fana ma o bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen in kɔnɔ e n'a b'a kɔnɔ o tuma an ye mun de kɛ an ye mun de kɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ ko kana mɔgɔw ka du ci ko ka sɔrɔsi kaburu labɛn o la ɲɛnɛmaw ma siyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ ɲɛnɛmaw ma siyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ a bɛ k'aw miiri ko k'aw ka sɔrɔsiw yɛrɛ faga k'olu faga yɔrɔ labɛn ko k'u su don ye est ce que nin hakilima baara ye wa donc u ka sabali an bɛ fɛn mun ɲini u fɛ kunu ni bi u sera fɛn o fɛn ma u k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ nin ye dugu bɛɛ ka laɲini ye n'u m'a kɛ u b'a jɔlen sɔrɔ u ɲɛ a kɛ to b'a la salim. Allah merci Musa Jawara ka foli di an ka dugutigiw ka représentant bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan dugu tan ni kelen min ni o bɛ zone kɔnɔna la a représentant dugutigiw ka représentant ka kuma o ye kuma minnu fɔ message caman b'a kɔnɔ ladilikanw b'a kɔnɔ en même temps adamadenw tɔɲɔni min bolo dalen bɛ o fana b'a kɔnɔna la ka sigi ka ɲɛfɔli kɛ jama ye halisa ko min bɛ k'an lajɛ yan nɔ wulada in na programme dɔw de bɛ gouvernement bolo aw ɲɛ bɛ nin kɛnɛba min na k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw ka so ci ka bɔ yan nɔ ko ka polisiso dɔw jɔ a kɔnɔ ko ka sɔrɔsiw ka kaburu dɔ jɔ a kɔnɔ ani fɛn wɛrɛw an yɛrɛ tɛ fɛn minnu si dɔn yala aw sɔnna aw ka so ka ci wa aw bɛ jɛn n'a ye wa o tuma na an ka wulikajɔ kɛ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ ci bila an balakaw ma minnu bɛ plateforme kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se podium sanfɛla la yan cikan min b'u bolo ka n'o fɔ jama ɲɛna Boyo Tanti Adam Assa Jakite Ita Kante
ne m'aw bɛɛ lajɛlen fɛ an balaka minnu sigilen bɛ yen nɔ a ye wuli aw ka na cikan min bɛ aw bolo fɛn min bɛ aw dusukun na bamananw ka kuma don ko jeli tɛ suma nɛn kan dɛ mɔgɔ tɛ bɔ jɛbɛ kɔrɔ ka t'i kɔrɔbara kongo donc o la fɛn min bɛ aw kunkolo n'aw kan cɛ ladilikan na kangarida na dubabu la jamana ye pour que jamana yɛrɛ ka suma a ka n'o lase jama ma. Ni muso bɛ bɔla de u ka dusuma kasi k'o yira filanan bɛ dɔw bolo minnu na fo ka taa se y'a faamuya b'a la musow ka laadaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Wala a y'a kɛ dɔɔni podium sanfɛla ye wala yiri in ka maga dɔɔni dɔw kana yan fan fɛ a ye na yan fan fɛ place bɛ yan a ye na kɔfɛ yan a ye na kɔfɛ place bɛ kɔfɛ yan aw kana aw minnu bɛ dugumala la aw kana da la a ye na yan a tɛ bin. Wala ninnu ye an balakaw ye minnu ka so cira minnu bɔra k'u bila kɛnɛ ma k'u sama k'u fili ka bɔ kɛnɛ ma ka machine don so la u ɲɛna 1995 2021 ne balimaw nin don kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna Bakari ko Kinikini ko faama minnu tun bɛ yen nɔ a wagati an bɛ se ka damadɔni citer a la n'o bɛnna aw ma ou bien an bɛ se ka tɔgɔfɔli yɛrɛ to yen minnu y'a kɛ k'a fɔ k'a se b'u ye ko Ala ye fanga d'u ma dɔnni kama n'a y'a jateminɛ bi a caman bɛ dugukolo in duguma bi in na a caman bɛ yen nɔ u bɛ ta k'u bila wotoronin de kɔnɔ k'u ta ka taa dɔgɔtɔrɔsow la a caman bɛ yen nɔ u dɔw yɛrɛ tɛ fɔ Maliko yɛrɛ la bilen jango diɲɛ in kɔnɔna la donc ninnu bɛɛ ye misaliw ye an ka ɲɔgɔn hakilina jigin k'a fɔ fanga ye fɛn min ye ni Ala y'a d'i ma i k'a minɛ cogo dɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'e ka cɛya tɛ i ka marifatigiya tɛ i ka dɔnniya tɛ a bɛ dakan de la donc n'o b'i bolo i kan ka se k'i kɛcogo dɔn o la jama kɔnɔna la mɔgɔ nasugu bɛɛ b'a kɔnɔ fantan b'a kɔnɔ n'i ko faama fantan de bɛ yen so ni Ala ye bɛɛ kɛ faama ye faama ka faamaya nafa foyi t'a la donc k'i ka faamaya sankɔrɔta fantanw de don donc faama minnu bɛ an kunna bi u k'u hakili to o la bi Ala ye pouvoir ni kalifaw la ɲɛji min bɔra an ba ni an faw ɲɛ la 95 ka na 2021 na su minnu bɔra an t'a fɛ k'o ɲɔgɔn wɛrɛ ye o la sa an bɛ kuma di an bamuso ma n'o ye Bɔyɔ Kɔnta ye. Auzu billahi minashitani rajim. An bɛ kɛnɛ mun kan an tɛ kɛnɛ duman kan nka sɔni n ka kuma daminɛ n ka foli bɛ se Usumani Sherifu Madani ma. U nana don min na ka na anw sɔrɔ an ka so kɔnɔ an n'an cɛw n'an denw ka so kari ka bin an kan an ma papiye y'u bolo u ma don fɔ an ye an ye mɔgɔ mun y'an kɔ su ni tile o ye Usumani Sherifu Madani Hayidara. N'an wulila su an bɛ don a kan minuit a b'an reçoit. A m'a fɔ an ye don si ka gana la
mais ne b'a fɔ anw ye musow ye n'i y'a mɛn ko président n k'a bɔra muso de la n'i y'a mɛn ko gouvernement ko fɛn o fɛn ko ne ye jalatigi ye n bɛ n kama kɔrɔta muso dɔ de y'i bila diɲɛ na koyi o tuma na ne hakili la muso kan ka ni respect muso kan ka bonya a kan ka fɔ de komi musow bɛ yen a b'a to musow kama ni mun b'o dɔn donc o ye kafiri de ye u nana anw ka so ci a don n bɛ kuma an bɛ so kɔnɔ ne yɛrɛ bi so kɔnɔ ne ni falajɛ dugutigi u nana machine don so la k'an ka bɔ an ko an tɛ bɔ u ko n'u ma bɔ sisan k'u b'a ci u ye tracteur kɛ fɛn na ka na a don an jukɔrɔ an bolila ne bɔra ka bin o tuma na olu ko ko justice an bɛɛ dalen don Mali justice la o tuma na justice ko ye nkalon ye wa o tuma na papier t'olu bolo ka na yira an na k'a fɔ an ye an ye bɔ nin don ye an bɛna so ci wa anw b'a dɔn dugukolo ye gouvernement ta ye mais a ma k'a kɛcogo la dɛ u ye so ci an b'o mana an b'o tugu la tuma min na sokɛli ye mun kɛ a y'a ka vidéo mani ni tilala u bɛ fa ni ba ni kan ni fa b'u fɛ ba b'u fɛ sabu ale ka fanga ye vidéo maniw de ye o tuma na a nana u nana an nɔfɛ k'an ka taa ka so an taara ka so ale de y'a fɔ an ye k'an bɛ tiɲɛ kan ko an ka yɔrɔ y'an ta ye ko Mali ye premier choix ni deuxième choix ni troisième choix de ye a y'an ɲininka ko yala u sera ka gidɔrɔn tigɛ ko kin mun bɛ yen fo kɔfɛ n'a dira ko Kidalibugu k'u donna a kɔnɔ wa an ko ayi u ma don a kɔnɔ ko fo k'u sa u tɛ se ka don o kɔnɔ k'u bagara anw de ma ko mais an ka na ni Ala sɔnna a ma n'an ka ale tu tɔntɔn n'ale ye fanga sɔrɔ don o don an ka yɔrɔ a b'a minɛ k'a d'an ma o tuma na sokɛli ɲinɛna a ye fanga sɔrɔ a mɛnna dɔɔnin dɛ n b'a hakili lajigi a ye mun fɔ an ye a k'i hakili to a la o bɔra yen ne hakili la Asimu na don Asimu ko jɔnkɛ bɛ taa fɛn ko Badawu bɛ taa k'ale bɛna maliyɛn bɛ bila i ka droit kɔnɔ ko an ka na ale b'an bila an ka droit kɔnɔ an ye tɛgɛrɛ fɔ a ye est ce que Mali i bɛ ka tali dɔ in bɔlen a kɔ est ce que maliyɛn bɛɛ ma kɛ Asimu fɛ wa mais o tuma na anw ka droit de ye k'an ka so ci yan donc a nana ka anw ka so ci wa anw ka so ci ba tɛ fila ye dɛ saba tɛ Asimu de y'anw ka so ci an b'o kɔnɔna la minisiri kura mun n'an bɛ ko jɔnkɛ Kamina n ye Kamina ye télé la o don ko an ka papiyew ye faux ye ko papier faux de b'an bolo ale ka du papier jumɛn b'a la jɔnkɛ y'an ka du ci papier jumɛn b'a la jɔnkɛ somɔgɔw bɛ Dar Salama a faso bɛ yen u ka t'o papier minɛ k'a lajɛ ne hakili la mairie de district de sigilen don o papier la o papier kelen de b'anw bolo an ka permis bɔlen don an bolo n'ale ta ye faux ye o tuma anw fana ta ye faux ye ne ta tɛ faux ye an ta tɛ faux ye wa an bɛ mun ɲini a fɛ à partir d'aujourd'hui an kana faux mɛn a da la n'an ye faux mɛn a da la an bɛ taa a yɛrɛ ka so ci puisque a yɛrɛ ka so ye faux ye o tuma na an tilalen ko o bɛɛ la u n'an bɛ sa n'aw nana anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na anw salen don anw ka mɔgɔ dɔw tun bɛ yan muso bɔra opération salle kɔnɔ a nana ka mobili jɔ a ka da la k'a b'a muso jigin ka don so kɔnɔ a muso talen b'a bolo a opérelen kura u nana tracteur don a ka so la k'a ci a yɛrɛ nana ko hali u k'ale fa den bɛ mɔgɔw bolo taxi kɔnɔ a tɔgɔ ye Ture a bɛ Falajɛ a ma sa hali bi so cira ka sɔrɔ a muso bɛ taxi kɔnɔ a opérelen b'a bolo o tuma ni transition in tɛ hinɛ wa don o don ko an bɛ ta aw b'anw bila an tɛ dɔwɛrɛ ɲini koyi anw ye musow de ye an b'an siso de ɲini sabu n'i ko du cɛ ta ye du ye dɛ mais cɛ tɛ du kalama dɛ anw musow de ye dutigi ye ni cɛ ye degun sɔrɔ anw y'a sɔrɔ ni den ye degun sɔrɔ anw y'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa muso de kan
Wa uyanga soti tuma jume. Aya soro coronavirus be. Au ko kanga bara ubla. Ayanga economy be jo ko coronavirus be. Au yanga soti o kana ambe tando gome. Uyati ekol sotira fala jebe ai. Otu bana nawe ekol soti examen na se. Kwande ungata examen ke numa barake. Ube kopie liko beninge numa kopie liko be munke. Aya kalangu kwa. Transition ina vraiment au ma boloye hukum kwa ante flafo au muso te sabafo bi ko ya anga kuma labaye biye aya nche ukaso duma ambande ko wa matande una anye de wolo abaka kise choko mina u de fana ka ande unga kiseti ambado anta idani ambe boka tangani ke mina ande umba keleke anche busigi de be korafe de wonde be korafe ni gouvernement imu wolo ko ande wolo ulu de be salila do modo na fara ambande wolo buta keleke ka faso kuma bo ambande wolo na gana bande labo na ambande wolo ni seto yo mamina ba fo kangana ko ande ngabo ka udeme obana mo gonyena au bena ko abanga yorochi nera ma gouvernement commerçant ka temenika Odongo ministre ijo ka fora le ka 24 milliards do ko ale 32 milliards do aya do ne muye anga so chili ko fere famoma wa uti do akono de nuna no bi na on tole soro wi wa en taxi ma bi tukuka ale 32 milliards bo mi anga so chili we abe fere anya papier umine batini tanye papier mina pambolo na ko ngalo na kan wele tribunal la ambeta jabi et bureau de pétrole où il a fait permanent signature de bala ou ko titri dans la paix titri où est titri en 2021 mon baka depuis quand mon ko so baka habitant fo famouye ko so vidi kanga so fere il est temps asibuka mujari bwanye dala kana ne anga kuma kwa amba fe akana anga kuma anga nyo famo amo de nyini silameyala no de munu beta kuma fa u techi afa de munu bi yela safu techi afa anya nyina fe ni male tifo ya manti ga minyo famo ambe kuma akana kan wele anga tachi afa aka mbla anga tro la mbo tro ni na mo ke nanjira ni ko amainde. Merci à Tegara for Ambalakawe. Opera Kuga Mala Pesisa. Wa Ambalaka Maklare, Kumakla, Wachigan Dilla. I'm a minute Fladuma. Oh, I'm Marco Jelkis Fonenga. Anula. Foli ba obele jale ame kene mi ga baba kundo ni demsanu ni chogoroba ni musogoroba bole kanu joya de wune be mo bonda anya be sana ame kuma la sunya ka mi fo asini ko na so chili ama fa jonga madakere jonga saka decision foika fa le kwa plan de asini donc ama fa asini de anga so chibi ale da yanga so chitsini yame kubeka na fefe fo kaunte droit kono kuma jamana ba ka jamana de wa na kewa wari na sara la permuni notification na abetra trésor la donc on sigira sharia kono wa kunanga wuli ni sharia yi mbe wele blanga JTC maya ka fo JTC ko jamana de on toro lendo uka bla ukuna ka fo transition na JTC sora e wa ta ka to una na kana o yare soro ye ubitaka aunto ni ko kibe dara di suma nyana ma o masigi wala soro be fami a togodi ok man soro se meno nu ko ka be na ku kabure ok mo yare ka sa la da uyewa ni ko be mo sta kaburu yare da blaki ba ke kaburu e dan olu de ka sa so etara so ka siwe so da su ba da jamai na ya u fa be ya u de umbe ya u ba ma so ubi ya ambele bea pourquoi uta are bombe de classe katana e ngabora
dalai de kana sɔrɔ yan an dalai fara jama sera an dalai ma u y'a déclassé ka taa n'a ye ka na n'a ye ka n'a bila anw da la n'i nana mɔgɔ sɔrɔ a sigiyɔrɔ la ni jama y'i tɔɔrɔ ye de bɛ taa pankuru jigi kɛnɛ de don an voyagé an ye jamana caman kɛ an ye Europe kɛ avion bɛ na yɔrɔ min avion bɛ jigin yɔrɔ min an b'a dɔn donc u kana fɔ k'u b'a ɲɛmɔgɔ f'u ye an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini n'an bɔra nin kɔ k'an tɛ don dɛ an tɛ don parce que dictature bɛ ye nin ye coup d'état kelen coup d'état fila o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ c'est la première fois depuis o don an kun kan k'a dɔn ko jagoya fanga daminɛna donc o jagoya fanga n'an ma wuli k'an jɔ kuma min y'an dimi k'an futunu k'an tɔ labɔ k'an bɛna welela o don na assemblée la a ye mun kɛ ka mɔgɔw jaabi ko ni jamana ka intérêt ko n'o bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka k'a b'o ci donc ni tɛ jamana ka intérêt ko ye dɛ nin y'a poche kɔnɔna ko de ye parce que an b'o fɔ ka da mun kan a bɛ ka yɔrɔw feere setigiw bɛ ka ye a poche kɔnɔna ka intérêt jamana ka intérêt tɛ dɛ ale kɛlen ka soldats ni gendarmes minnu kɛ k'an encercler zone kɔnɔ pour que o tɛ taa nord la ka taa nord libéré intérêt tɛmɛlen Mali ka intérêt tɛmɛlen bɛ yɛlɛ kan wa intérêt ma tɛmɛ yɛlɛ kan u ka sabali Ala kama kira kama u k'a to an ka lafiya trop c'est trop an tɔɔrɔ la bi an tɔɔrɔ la sini an tɛ yafa u ma. an y'a jɔ sisan an ɲɛma la couleur bilenman bi aw kunkolo la fronda bɛ aw bolo mununan fɛnɛ bɛ yen ne ma ɲinɛ foronto mugu fɛnɛ kan ka kɛ fan dɔ fɛ d'accord a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ jama ɲɛna o la wa. jama silamɛw ani wula an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la hali bi Ala ka sababu ɲuman caman k'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye hali bi Ala k'an ka laɲiniw jabati an y'a ɲini Ala ni kira fɛ Ala k'an sutura nin ko in na nin y'an san 27 ye ka se 8 ma anw bɛ kɛnɛ ma an n'an denw n'an cɛw maa caman cɛ sara maa caman cɛ taara tunga fɛ i t'i muso yɔrɔ dɔn i muso t'i cɛ yɔrɔ dɔn an b'a ɲini faamaw fɛ Ala kama kira kama i ka hinɛ anw na sa anw ye san 28 kɛ anw bɛ kɛnɛ ma san b'an gosi tile b'a jɔ an na anw b'a ɲini faamaw fɛ Ala kama kira kama u k'a lajɛ ka hinɛ anw na fantan ni faama tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye dɛ anw b'a dɔn an ye fantanw ye faamaw ka hinɛ anw na u ka an mago to k'an ka yɔrɔ d'a ma an b'aw ɲini fɛ Ala kama kira kama n'o tɛ kɛlɛ tɛ faama ni fantan cɛ dɛ fantan b'a dɔn i ye dugumamɔgɔ ye nka wulada in na kɔni anw bɔra k'a deliw fɛ Ala kama kira kama an bɔra n'an ka filananw ye k'a yir'u la ka bɔ n'an ka mɔnunanw ye k'a yir'u la an ye muso ye u ka hinɛ an na Ala kama kira kama u k'an mago to u ka hinɛ anw na u k'an ka yɔrɔw d'an ma an ka hakɛ n'o tɛ anw tɛ kɛlɛkɛla ye an tɛ kɛlɛkɛla ye bi an tɛ kɛlɛkɛla ye sini an b'a ɲini fɛ Ala ni kira de kama fantan i bɛ faama deli de a ka sɔn i ka deli ma o de ka da an bɛɛ la o ka di faamaw la o ka da anw la an kɔni b'u deli hali bi u ka ɲɛ an ma Ala kama kira kama k'an ka yɔrɔw d'a ma n'o tɛ an n'an denw bɛ kɛnɛ ma dɛ ayiwa. ok an b'an balakaw fo kosɛbɛ an yɛrɛ y'u ka cikan mɛn ko fɛn min kɛr'i ɲɛna o bɛ somɔgɔ sama bɔ. an b'a ɲini 95 DGRP mɔgɔw fɛ ɲamakɔrɔ DGRP Sirakɔrɔ ani Senu Abdou Sidibe dɔɔni an ka taa dɔɔni. Voilà, sisan wele bilalen bɛ ɲamakɔrɔ DGRP
olu ye mɔgɔw ye minnu ka so cira 1995 an y'o kuma fɔ kuma kɔnɔna la so 4,000 ani kɔ du 4,000 ani kɔ o de cira 95 Ɲamakɔrɔ senu fɛnɛ du 1,000 kɛmɛ 7 ani 88 o de cira nin kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛna kuma di Fanta ma ale b'a présenter أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ne tɔgɔ ye Umaru Kɔnta ne ye Ɲamakɔrɔ Jalobugu DGF ka président de ye ne hakili la nin kɛnɛ in nin y'anw ka kɛnɛ de ye ɲinɛ y'a san 27 ou bien 8 de ye anw bɛ nin kɛnɛ in na depuis an lakodɔnnen tɛ mais sisan an lakodɔnnen don o ye dugumɛnɛ an yer'u ma an bɛ mun fɔ o ye komi Bagawo y'a fɔ cogo min 95 du 4,712 de cira Ɲamakɔrɔ o du 4,712 in na Alifa a sera ka du 1,005 de recadrer Ɲamakɔrɔ kuranin na k'a to don la fo kana se bi ma mɔgɔ tɔ bɛ kɛnɛ ma yɔrɔ ma sɔrɔ nka n'u yɛrɛ k'u b'a fɔ sisan mɔgɔw ye u b'a fɔ a ko Ɲamakɔrɔ ka bɛɛ recadrer Ɲamakɔrɔ kuranin na mɔgɔ 1,000 ani mɔgɔ 5 dɔrɔn de taara Ɲamakɔrɔ kuranin na a y'a sɔrɔ lo 2,000 de dira Alifa fɛ a tɔ 100 kɔ o b'u bolo yen Ɲamakɔrɔ kɔ ma sigi yen maa t'a dɔn mɔgɔ minnu sigi m'o la hali sini bon an kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ kɔni ne bɛ Ala de ɲininka mun ye Mali binni de kɔnɔ mun ye Mali binni nin jahadi in kɔnɔ mun y'a kɛ vraiment an t'a dɔn an bɛ Ala de deli sa Ala fɛn min bɛ ka nin kɛ an bɛ ɲini fɛ Malidenw sɛgɛnna dɔ t'an na bilen dɛ Ala nin mana kɛ fɛn min ye nin wuli ka bɔ Mali da la ten walahi an sɛgɛnna dɔ t'an na n'a y'a sɔrɔ an ka walejugu de ye nin s'an ma Ala an b'a ɲini fɛ Ala a se bɛ ye k'a wuli a wuli ɲɔntɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ kɛ jamana kun n'a kun groupe formé bɛ fan bɛɛ a bɛɛ n'a dama tɔgɔ don Hakimi bɛ kɔrɔ fɛ o bɛ k'a halaki ka na Katibaden Masina bɛ cɛmancɛ la o bɛ k'a halaki ka na Jeti bɛ Mali Bamakɔ yan nɔ Jeti bɛ Bamakɔ yan o bɛ k'a halaki an bɛ bɔ nin na cogo di a ye lajɛ koyi jaajuju bɛ k'a ci olu fana bɛ k'a ci a bɛ kɛ cogo di sisan yɔrɔ ni gɛlɛyara dɛ ko an bɛ Ala deli sa ni ɲuman bɛ yen a ka ɲumanw da an ma sa vraiment an sɛgɛnna an ye fɛn o fɛn miiri Jeti yɛrɛ taga jugu a bɛɛ ye o b'i to i bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye tuma bɛɛ a bɛ munumunu kɔfɛ k'i ka du ci o yɔrɔ o fana ka gɛlɛn a bɛɛ dɛ parce que n'i bɛ jihadiste fɛ a bɛ marifa d'i ma ka moto d'i ma mais n'i ye tɛgɛrɛ fɔ Jeti ye dɔrɔn a b'i ka du de ci mais nin ye kabako ye dɛ n b'i fɛ t'a la dɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Nama jama assalamu alaikum ne Abudu Sidibe ka bɔ Senu association ciden dɔ de don an bɛ jama fo k'a waleɲuman dɔn kɔrɔ Kanda y'a fɔ cogo min na kɛra ten Mansi donna Ɲamakɔrɔ 95 Mansi tora Ɲamakɔrɔ an tulo y'a mɛn k'a fɔ ko Senu bɛ cili la n'o tɛ o ma suda recensement ma k'a la maa ma jate yɛrɛ Senu tilala Ɲamakɔrɔ la a tile 13 an ye mɛnni minɛ tile 13 Mansi donna Senu ɲininkali ma k'a la an ka recensé o t'a la donc yɔrɔ tina sanfɛla ma duguma ale b'a bɛɛ lajɛlen kalama mɛlimaw an ma jate hadamadenw fɛ bilen koyi parce que an n'a minnu bɛ sɛ mara n'i mago bɛ sɛ sulu la ka jɔ i ka sulu kɔnɔ e dun ye sulu jɔ i ka bâtiment jɔyɔrɔ la e nana hakilina la kɛ ko n k'a yɛlɛma yan fɛ i bɛ sɛ nin yɔrɔ nin jɔ fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka sɛ sulu kɔrɔ ci mais sɛ wɛrɛ fisayala ni anw ye an ta kɛla dɔrɔn tenu bɛna ci an tile kɛla Mansi b'a kɔnɔ donc nin de kɛla na vraiment an tɔɲɔna fo ka tɛmɛ tɔɲɔ da kan n bɛ jama fo Ala k'an gɛrɛsɛgɛ don anw ta rɔ musokɔrɔba y'a fɔ cogo min na an delilikɛla don kuma tɛ beretigi ni bolokolon tɛ jan ko marifatigiw jɔ an bɛ k'an lamini
a fɔ tantan min turulen bɛ kan na n'i ye nin ɲɔ fɔlɔ na jugu bɛ don Mali kɔnɔ wa an ma se k'o tantan turu kɔrɔn fɛ f'a bɛ n'o turu anw ka kɛnɛ dala yan salamu aleykum kuma ma janya ni ye ne kumakan ye. Merci Abourou, merci Kanka. Voilà, nous sommes à 95 degrés puis nous message ka foyer. Rapidement, mais on est blanc, on va te faire Mano et Batraoré. Batraoré. Voilà, ni anga ancien commentaire ni pepe be soti la abekara lenyana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi jama Jurlashu aw munu nana kana amo fle ka anga baro takata di kiyam alhamdulillah me abarka tay ala ka kaso ala ku di ala ka nan tekenya mama bora ka so ka se ni no ni to ka tin kene ka ya rabbi amme be fo ala ka be susuma shi allah taala taala ya rabbi mala ka shini kana dana aw ya rabbi amma ni allah taala sa mata minno aya mama kelena aya jede da ka da kelengele cheni musu majme me je gono gono ka fo ko tete musu da kiya yo ma o ye ma bajanga ne ba ya yin sinya kele wallahi bin ala shanya yi kulukoro ninga londo abene de ne ala che ne do je cheni musu de ne ancien de bi fa fa na ya sura siya ke dinga loti ke ne di kisa da jode fi ne wana bisa wa ma fo asumu fa na ye ayaka tinisa ngane manga tinisa ne fama tinisa amoro de volante ifa sere ifa kana letri di famo ka fisira soro ci sata ne karate ne fatarate deuxième guerre ne fayake kala mara kata sa kata ni kisada ne fana misani kisada ne ti balo asumo ka wari la ne bi balo harala de la ngali bi abi balo ne joli la fa bi balo ne joli la bisu bi sarata ne ti sarata de ali sinena bi senaka ka malo na kele o flana majira atumana na ya ka finisa ne manga finisa abe jago ka de la ne ma jago ka nga fini ko na azimu jago ka lodi ni ya finisa ebi jago ka la nga ya ma fi ko ko la ita de fini ko no ita nga marfa ni mi bolo o photo ta de marfa ni photo ta aya fini ngoni sa yo sa ko ni anale do la yo sa ngalo manga finisa o ma na ya ka finisa ka jago ka dunkule ndo amulo de aka tabali afadara ka dunkule ndo ne ra ka dunkule ndo bisa ka dunkule ndo ya je man wi be bita ka dunkule ndo ya na faka ko ne fana dem tan yetunde ne fana dem ne be bioro wala ni durubi o ma bioro wala dira asu bi ka tuci ka zaka ti da faka sokono abi ti da faka sokono to ma faka sokolo akmeni na folo sita ki to ka dalawo mobili jumango aboro folo aka mobili ku di pusera wuli folo ko alfa ka mu pusera tera ki to ta faka dala biwa nabi shisha kulukulu kono ama alfa ka ta ne ka stoje e kala wana kana ba bina malikura bla kala mala ka ta ne ka stoje tu oduma ne ajira ala ya ajira kila la sede allah taala nga cheta ala na ka dugule za bisa ka dugule na la fa ma chama wode afa sura ti chama wode ne ma ka fa sura ti ma ga duti ni alfa ni asmunte asumuye kala de le ka jamani de bla nga ka kana mo ga ci soci ko asumude abe ko bandamu ma soci da asumude ya ci asumu abina ala tere ibi sare be dugule nyoro de ibi sare da dugule nyoro de ma jede nyebe yilabi wa jefana ne nyebe ne jole fona na bi nakka galo le ren dangalo da nyere la wa ni aka de asine na mine ka muje ne hage de na ka de na mine ka muje ne hage de do o ba ne yi fa bugo o ba jira yi ba bugo ni ti fa bugo ti ba bugo ne te ka bugo fe
ni ti fanya ne ti bane ne ti saka ne ni fe wala ti ya fa mo bi dia fa mo shini jeni la ara ne bara fa kono ala merci ya te gara fa ga chora wa ya te gara fa ba ya ala merci Batraoré voilà nin tu ye anga chora ba Batraoré ale nyanga dara rasola 1995 ambe kuma info ka segaka parce que soti kasara min kera ola o yona madele ke mali kono folon du ba duru ani ko o de tira am se ka fo ba woro ere donc o ko fe ambe mo hakki di fendo la mo ka soti le 95 o ko yoro be nyama goro kurani na ko mo ka ta ko o be rekaze ama chokoro ya fuka kuma kono sisa o tementola ko mo were kazira ni kuma imbe fo me nyogo do be yoro ina ma nya fo mo yana de yoro madi mo ma nyama goro kurani na a wakati nyama goro kurani terentu de wabi orobo am de wabi sababo me mo ko nga sotira afora ni ma wabi sabasara yoro te dima mo na se kunto e mo mi nga sotira kila bwa kono ka ke ni selba kalo selba nyakoro la ere warbe soro kuwa donc mo ma se ka wari sara ashima sosoro u ya fo sisa u kala ka so nun kala u fama wure ni ɲɔgɔn cɛ ali sugu bolo yen nɔ mais n'an kumara u b'a fɔ ko bɛɛ ka yɔrɔ dir'i ma bɛɛ ka yɔrɔ sarala galon kuma don a wagati y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ mais an fana bɔ a kɛra olu ɲɛna se tun bɛ minnu ye yɔrɔ dira olu de ma donc sans tarder walasa an bɛ foli kɛ ka tasibila kɛ an dɛmɛbagaw ye minnu fana fa n'u baw ka yɔrɔ bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ depuis 95 na u ka yɔrɔw cira 2021 u ka yɔrɔw cira ɲamakɔrɔ yɔrɔw cira sirakɔrɔ n'o ye an ka ekɔlidenw n'u ka ɲɛmɔgɔw ye association des élèves et étudiants du Mali ka foli lase aw ma an faw ka yɔrɔ de cira yan mɔgɔ caman b'aw la an b'u dɔn an faw ka yɔrɔ cira baw ka yɔrɔ cira donc n'an wulila ka se yan nɔ bi kɛnɛ in kan aw nana yɛrɛ ko de la aw ni foli ka kan ka duwawu k'aw ye aw bɛ kalan min na yarabi aw bɛ fɛn min ɲini ala k'a nɔgɔya aw ye examen minnu kɛra ala ka résultat ɲuman d'aw ma minnu fana ta ma se fɔlɔ yarabi ala ka sisiw bɔ a ka dɔnta kan n'a bɔra yan nɔ ala k'aw ɲuman se aw ka so ka tila k'a fɔ aw ɲɛna halisa kɛlɛ in ma ban kɛlɛ in ma ban. o bɔlen kɔfɛ ka foli d'an ka association fana ma minnu fana ka yɔrɔw bɛ yɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la a membres caman bɛ yen nɔ u bɛ na n'u yɛrɛ ko de la association pour le développement de Sirakɔrɔ abattoir ka foli d'u ma an ka dugutigiw ka représentants ka foli d'u ma n da sera mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ ma n da ma se minnu ta ma donc ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. o bɔlen kɔfɛ an bɛna wele bila an ka plateforme porte-parole ma Abdul Salam Togola Abdul Salam Togola voilà a ye tɛgɛrɛ fɔ a ka an ka porte-parole kunbɛn Abdul Salam Togola ni an ka cɛ ba de an ka cɛ belebeleba de nin ye depuis nin ko daminɛra a ma sigi a ma jɔ a ma sunɔgɔ Merci beaucoup. Merci beaucoup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الملعون بسم الله الرحمن الرحيم أمباو أو نولا أو نتشيج أو نتشيج بكلا سوما إن شاء الله أمباو أو نولا أنفاو أو نولا دو أو نولا أنكر أو نولا
kuma tɛ jɛnya bi sabula maa minnu tɛmɛna an ɲɛ o ye kuma bɛɛ fɔ maakɔrɔw kumana olu ye mun fɔ o ye anw hakilina ye kaban an baw kumana olu ye mun fɔ o fana ye anw hakilina ye nka an faw n'an baw kumakan kɔfɛ anw fana ye mun faamu ani hakilina mun bɛ an na an bɛna o de da anw fana filan minnu bɛ Mali ɲɛmaaya la bi k'a f'u ye k'anw faw n'an baw kumana u k'a lamɛn o kɔnɔna na an bɛ yan kun min kama o bɛɛ dɔnnen don kaban n'an k'an bɛ segin o kan kuma bɛ tiɲɛ cɛya kuma man ca kuma tɛna tiɲɛ bi an bɔra de ka na kɛnɛ in kan k'a f'u ye k'u ye an faw ka so ci k'an baw ka so ci ko 95 ko an mɔkɛw ye tu min tigɛ u y'a ci bɔn ko o kɛlɛ anw bolo o ye tiɲɛ kɛlɛ de ye n'an sara kan ye k'a f'u ye ko 95 galon de tigɛla k'an faw ka so ci an ma ɲinɛ a kɔ a b'an kɔnɔ 2021 o ye galon tigɛ tuguni ka sow ci bɔn ko anw ko k'a bɛ dan 2021 ta la u bɛ fɛn mun dɔn an b'o de dɔn u tɛ mun yɛrɛ dɔn an b'o dɔn an bɛ se ka mun fara o kan an b'a fɔ ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a tɔgɔ de ko Mali Mali mun ni diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a denw sɛgɛnna Mali mun ni diɲɛ bɛɛ ko an sɛgɛnna Mali mun n'a denw bɛ kamanagan na an tor'o la anw yɛrɛ fɛnɛ filan dɔw bɛ yen n'o ye Asimina jɛɲɔgɔnw ye olu nana ka na jamana in minɛ k'a daraki a tun bɛ minnu bolo malidenw kasira minnu bolo k'a fɔ an ye k'u b'an ɲɛji cɛ bi anw mako bɛ o ɲɛji cɛ de la bi an b'a ɲini u fɛ ko anw faw ni kasi mankan bilen an b'a f'u ye k'an baw ni kasi mankan bilen an b'a f'u ye ko an mago bɛ mun na bi o ye lakana mun kɔngɔ bɛ maliyɛndenw na an mago bɛ mun na bi o de ye a k'a fɔ ko Mali ta ye a ka jamana bɛɛ ka taa se fo Kidali an mago bɛ mun na bi o de ye maliyɛn bɛɛ ka da i ka so sunɔgɔ hɛrɛ la ka wuli k'a fɔ ko armée m'an bolo min bɛ se k'an sécuriser nka n'u y'o sira bila k'a fɔ k'u bɛna o kɛ soci kan k'o sira bila k'u bɛna an baw labɔ ka so kɔnɔ k'an faw labɔ ka so kɔnɔ k'o ci k'o sira bila k'u bɛna don dugukoloko kɛlɛ la an b'an jɔ o ɲɛ sira la u bɛ tagama an su ka sɔrɔ k'o kɛ o tuma an b'a f'u ye ko fanga bɛɛ n'i ka baara don maliyɛnw ye baara mun ɲini u fɛ o de ye ka an lakanda maliyɛnw ye baara mun ɲini u fɛ ka maliyɛn den ka fierté segin ka d'a yɛrɛ ma an mago b'o de la maa tɛ se k'i to o baara la k'i bɛna dugukoloko kɛlɛ kɛ maa tɛ se k'i to o baara la k'i bɛna i da don yɔrɔ ci ko kuma na baara mun bɛ transition bolo bi a ka bon yɔrɔ ci ma baara mun b'o bolo bi a ka bon dugukoloko kɛlɛ ma nka n'i ye u taalen o sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ u ɲinɛna mun b'u bolo an bɛ n'u hakili de lajigin u la an bɛ mun da kuma kan ka bɔ kuma kɔnɔ kuma tɛ jɛnya bi k'a f'u ye ko maa si kelen ta tɛ fanga ye fanga tɛ cɛ si bolo fanga bɛ Ala de bolo mun bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ a kun t'a dɔn san joli ɲina sanni ka se ɲina a kun t'a dɔn k'a bɛ se ka se palais la a bɛ yɔrɔ min na bi sini a bɛ se ka kɛ anw dɔ bɛ kɛ yen k'a ka sabali ko anw jigi b'a kan a k'a fɔ ko jeune dɔ nana Mali kɔnɔ ka Mali bɔ nɔgɔ la n'o ye ale o bɛ anw dusu suma k'a fɔ Asimi ye n'a bɛ a kalama ko maliyɛnw bɛ ka kasi dugu ma k'u bɛ k'u ka budu bɔnɛ u ka dugukolo la a ka bɔ a kalama n'a t'a kalama anw b'a fɔ a ye k'a ka gouvernement k'u bɛ ka maliyɛnw bɔnɛ u ni na u ka dugukolo nɔfɛ k'o tɛ transition ka baara ye an bɛ tila ka hakili lajigin an baw bɔra yan Jɔnkɛ Jara bɛ min Jɔnkɛ Jara de y'anw ka so ci siɲɛ fɔlɔ 2021 an baw bɔra u y'a fɔ a ye k'a t'a ɲɔgɔn fila kɛ k'a tɔ bɛ k'a kɔ an mɔkɛw y'a fɔ a ye k'a tɔ bɛ k'a kɔ bandaw y'a fɔ a ye k'u b'a fɔ ni bale ye olu bɛ min bi Ala de y'a latigɛ u taara nka hakɛ man ɲi hakɛ bɛ se barika la donc an b'a fɔ an balimakɛ Asimi fɛnɛ ye ko ni kun dimina kun bɛ d'a tigi de kun maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana ministre dɔ accusé k'a ye waleya kɛ k'i tɛ président accusé parce que a bɛ nin kalama n'a t'a kalama ko maliyɛnw bɛ ka bɔnɛ u ni na u ka terrain nɔfɛ k'o tɛ ko ɲɛnama ye k'a fɔ a ye fɛnɛ ko anw baw fɛnɛ ka kuma kɔfɛ an faw ka kuma kɔfɛ n'u y'a mɛn olu ta la n'u y'a mɛn Usman Sherif Madani Hayidara ta la k'u sen bɔ dugukoloko kɛlɛ la salamu aleykum n'anw tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'u tɛ bali ni Mali lakanali de ko don n'u ko don o don k'anw cɛ kelenna bɛɛ ka bɔ ka marifa ta ka taa an jɔ ka Mali lakana an b'a kɛ o don wa an bɛ se k'a kɛ o kɔrɔ ye ko baara min b'u bolo an bɛɛ ka baara de don nka n'a bɔra lakana hakɛ kɔnɔ ka na don fɛn wɛrɛ kɔnɔ n'o ye dugukolo minɛ ye an fɛnɛ bɛ se k'an jɔ u ɲɛ ma u bɛ yɛlɛ an kan ka sɔrɔ ka dugukolo ci ka f'u ye ko maa kelen ta tɛ fanga ye n bɛ segin o kuma in kan i nana dɔ kɔ dɔ bɛ na i kɔ k'o dɔn mɛ n b'a fɔ an faw ye k'u k'u ɲɛji cɛ ka fɔ an baw ye k'u k'u ɲɛji cɛ n'olu ko k'u bɛ bɔ ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn anw bɛ sa
n'olu ko k'olu de bɛ bɔ ka machine kun an bi sari donc a f'u ye u k'u hakili sigi dugukolo maa si ta tɛ ala de ta don parce que i nana sɔrɔ yan i m'a bila i bɛ taa k'a to nka dugukolo fɛnɛ minɛ cogo de b'a la ni fanga o fanga ko e de ka bon o de y'a to i bɛna kogo fɛ ka na bin adamadenw kan ka bin ka kogo ta ka dugu kan k'u gosi k'u ka nadagaw bɔn k'u denw minɛ k'u datugu k'i b'u ka dugukolo minɛ o la o dugukolo in ala bɛ se k'e yɛrɛ ni taɲɛ i bɛ don dugukolo kelen na o don kɔnɔ donc an b'a ɲini fɛ k'a kɛ ni hakili ye ni fanga dugumako bɛ dugukolo la siraw de bɛ sariya siraw de bɛ an si tɛ sariya kɔ kan yan sariya ɲɛmaaw bɛ jamana in kɔnɔ u ka taa o siraw fɛ dɔrɔn an ka sariya bɔ a la adamadenya ni baganya tɛ kelen ye maa minnu bɛ nin dugukolo kan baganw tɛ adamadenw don n'u mako b'u ka dugukolo la u ka na ka na kumaw fɛ k'a ɲini u fɛ a bɛ kɛ ten de anw mɔkɛw ko an ma ko aéroport in bɛ di don min na k'u nana ni woro 10 de ye u y'a di ni woro 10 de u m'a di ni wari ye nka o don u ye bonya de kɛ u nana ka na dugutigiw bonya de ka na ɲini fɛ o de y'a to u ye aéroport d'u ma ɔ bi n'anw fɛnɛ tile fɛnɛ maaw nana fanga na k'olu tɛ se k'o kɛ k'olu tɛ dugutigi bonya k'olu ka sira tɛ dugutigi la k'olu ka sira tɛ maakɔrɔ la k'olu bɛna ka na minɛ diyagoya de k'u ka sabali personne n'a le monopole de la violence aucune personne n'a le monopole de la violence o kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sifinnaka minnu bi yan anw de y'a fɔ ko n'an baw kumana n'an ma wuli k'an jɔ o kɛlɛ la o ye danga ye wa an b'a dɔn barika ɲini ni dugawu ɲini kɛlɛ la n'an taara o la fɛn t'an ɲɛfɛ hɛrɛ kɔ ni fɛn o fɛn bɔra la o y'a dɔ ye an b'o de nɔfɛ donc an b'a fɔ an balimakɛ Hamza bi yan ne yɛrɛ terikɛ don a ko ni nin kɛlɛ ye ko ni an baw kumana k'an bɛɛ ka kɛlɛ don k'a bɛna k'an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ an jɛɲɔgɔn cɛ fɛnɛ bi yan ale fɛnɛ nana Mohamɛdi k'an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da an dɔgɔninw fɛn o fɛn sigilen don bɛɛ lajɛlen nana k'an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a fɔ an baw ye k'u b'u sen bɔ a kɛlɛ la u k'u t'u da so ka dugawu kɛ dɔrɔn ka dugawu kɛ anw ye ni ala sɔnna ma kɛlɛ bɛ k'an ta ye ni ala sɔnna ma inchallah an bɛ bɔ kuma na yan k'an tɛgɛ fila da an kɔ k'a kɛ to ɲini an mɔkɛw fɛ k'a kɛ to ɲini an faw fɛ k'a ɲini an baw fɛ n'an donna minnu gasi la anw ye kuma caman fɔ nin ko in na an bɛ barika ɲini kɛlɛ de la cɛ o cɛ n'i sɔnna i cɛɲɔgɔn ka na k'i ba ka du ci i cɛɲɔgɔn ka na k'i fa ka du ci k'e jɔlen to e ma sa o la e ma fɛn kɛ o la i tɛ se ka fɛn f'i denw ye sini i tɛ se ka fɛn f'i mɔdenw ye sini o de bɛ k'anw bila nin kɛlɛ in na wa ni ala sɔnna a ma kɛlɛ in fɛnɛ an b'a kɛ fo ka taa se a dan na fo ni an faw n'an baw ko an ma don min na k'an k'a jɔ an b'a jɔ o don sen fila min b'an kɔrɔ tɛgɛ fila min b'an na kunkolo min b'an bolo a bɛɛ ye an baw n'an faw ta de ye ni cɛ o cɛ sera ma i n'anw bɛ ɲɔgɔn na wa salamu aleykum rahmatulah. Voilà, merci Togola. Voilà, merci Togola. Aw ni ce wɛrɛ. An bɛ wele bila sisan. Belebelew ka belebele n'o y'an ka plateforme coordinateur général ye Abubakar Sidiki Kanta cɛ min ni a ma sunɔgɔ cɛ min a ma da ka so cɛ min ka telefɔni tɛ faga depuis nin ko daminɛra cɛ min bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan faamaw kɛrɛfɛ dɔnnibaw kɛrɛfɛ pour que nin zone aéroportuaire ko in a daga ka se ka wuli ka bɔ mɔgɔw da la. Yani an ka coordinateur ka se sanfɛla la yan nɔ an bɛ foli di Usman Sherif Madan Aidara ma an tɛ sɛgɛn foli la foli belebele ale min sababu y'a to balawu caman bɛ yen nɔ ala sara nin kɛnɛ ko in na ka foli di Sheikh Sufi Bilali ma ka fara ale ta fara Usman Sherif Madan Aidara ta kan olu ka wulikajɔ min ye balahu jagadi k'a lasa kɛnɛ in kɔnɔna la. O kɔfɛ ka foli di an dɛmɛbaga jɛkuluw ma Hamza Bey Mohamed Keita Mahama ni n da sera o tɔgɔ ma n da ma se minnu ta ma foli b'aw bɛɛ ye o tuma la an ye tɛgɛrɛ fɔ a k'an ka belebele kunbɛn Abubakar Sidiki Kanta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك لله. Ambe alafo merci ambe alafo ala min sɔnna
kan bijira neni aula ka ala fo ala min sɔnna an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka ala fo ala min ta ye ko bɛɛ lajɛlen o la jama min bɔra dugu min na ka se yan k'a fɔ a dugudenw bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye bi mɔgɔ dɔw kun kɔnɔ gannen don kosɛbɛ mɔgɔ jɔnniw minnu bɛ marako juguya la bɛn an ka jamana kɔnɔ ni kun y'o ɲininka bi o bolo ko anw ni bɛrɛw bɔtɔ don o bolo anw ni marifaw bɔtɔ don o dun t'anw bolo yɛrɛ k'an bɛna mun kɛ olu bi jamana ci min na ani jamana kari min na k'anw bɛn'o kɛ anw t'o kɛ an m'an yɛrɛ kalama n badenw an ye bi wele bila bɛɛ ma ni ŋaniya kelen pewu o ye mun ye ka n'a fɔ fanga ye ko o bi bɛnkanni min na o ma sɔn k'a mɛn mɔgɔ ta la mɛ k'o bɛna mɛn ala ta la ko k'a fɔ fanga ye nin ye zona reporteri cɛ a n'a muso ko nin ye bɔli de daminɛnen ye a tɛ dabila bilen an tɛ don bilen n'i y'an dontɔ ye dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira an ka laɲini ye mun ni mun ye ka daminɛ san 1995 ka na se san 2021 san 2021 ka na se fo bi an jɔyɔrɔ la yan o ye tɔɲɔ ta ka ɲɛsin an minnu ma k'a fɔ yɔrɔ ma yɔrɔ min ko pankɔnɔ kɛnɛ k'a fɔ yɔrɔ ma yɔrɔ min ko maa ni sigiyɔrɔ man kan i ja ko tan de n'a sigiyɔrɔ man kan mɛ ko faamaw sigiyɔrɔ don o kɛnɛ k'a yira k'a fɔ faamaw la ko aw ɲɛ bɛ cɛ ani muso minnu na kɛnɛ kɔnɔ yan bi nin ti jama bɛɛ bɔlen ye dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ se ka kɛ jama bɛɛ ye wele de bilala duguw ma o ka représentanw bila ka na jama bɛɛ bɔ don o bɛ na parce que min fɔra ye maakɔrɔw fɛ ko sɔnni ka kɛlɛ k'i k'i kangari da ale bi an bɛ kangari da bolo fɛ an badɔ an filɛ kɛnɛ min kɔnɔ n'o ye senu ye yan bi aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la aw tɛmɛtɔ ka se yan an ɲɛ b'an ka finitigilakaw jɔlen la a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko gazi dɔrɔn don dɛ fɛn min b'o bolo marifa b'o bolo kisɛ b'a la mun de don anw ka impôt de don a tilala ka ta jɔnni kama anw minnu ko k'an b'an ka hakɛ ɲini ne hakili la nin ti faso jɔla ka baara ye mun y'an kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan bi faamaw ye bɛnkanni wale dɔ ta k'an sɛgɛrɛ an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don senu ma yan k'a fɔ ko bi du minnu kɔnɔ ko du ninnu kan ka minɛ o la de ko k'a kɛ polisi ka direction scientifique ye min fɔra an ye dɛ ani ko k'a kɛ sɔrɔsiw ka kaburudo ye ani ko ka dɔwɛrɛ di dɔwɛrɛw ma an da tɛ se ka don a bɛɛ la yan awɔ polisi ninnu y'anw taw de ye sɔrɔsi ninnu y'anw taw de ye jamana in y'an bɛɛ jɛ de ye mɛ diɲɛ ko o ko n'a bɛ kɛ a n'a kɛcogo de don jamana fana ye sariya dɔ de sigi sariya min kumakan fana ko sani i ka mɔgɔ ka hakɛ minɛ a la i k'a ɲini k'a dɔn a tigilamɔgɔ a ye hakɛ in sɔrɔ cogo di a jo don wa a jalaki don wa a bɛ fɔ o ma ko constat ani kana an ka yɔrɔ expertise kɛ fanga kun kan k'o kɛwale minnu kɛ o si ma kɛ dugu jɛra senutɔ balila mun na
ka gendarme ni polisiw cɛlen ka na to mɔgɔw ka kɛnɛ kɔnɔ ka gazi ci mɔgɔw la ka baarakɛlaw bila u bɛ ka yɔrɔ koli est ce que nin ye jamanajɔ baara ye wa est ce que o don ni population fana kun bɔra k'a tɛ kɛ a bɛ laban mun na a bɛ laban tiɲɛni na k'a fɔ marabagaw ye ko nin ti mara kɛcogo ye o la an ko an b'a ɲini o fɛ gendarme minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ polisi minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ gardi minnu bɛ yen ni minnu ma kɛ anw dɔgɔninw ye o bɛ se ka kɛ an filanw ye walima o bɛ se ka kɛ an kɔrɔw yɛrɛ ye k'a fɔ o ye ko o kana sɔn faamajuguw k'an bila ɲɔgɔn na k'a ɲini o fɛ o k'o ka minɛnw ta u ka taa ka bɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ u k'an ka yɔrɔ to an ye an ti mankan fɛ donc bi boli kangarida de don ka ɲɛsin fanga ma n badenw minnu tɛmɛna ne yan o ye kuma kun ɲɛfɔ ko cɛ ti k'anw ka yɔrɔw ci muso ma ci ka bɔ le 14 janvier la ka se fo bi ma cɛ tɛ muso tɛ Asimi de don Asimi nana mɔgɔ min ka fanga dafiri n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye olu de y'anw ka sow ci en 95 olu ko k'olu filila IBK y'a demandé ko ka segin ka mɔgɔw sigi o sigiyɔrɔ la ne hakili la document bɛɛ bɛ yen o de y'a to sigi kɛra ka yɔrɔ ninnu suma kura ye ka mɔgɔw sigi o pilasiw la e Asimu e n'i ka cɛdenw nana k'olu ka fanga maracogo man ɲɛ k'e de bɛ se mara la e ka mara kɛra ka mɔgɔw ka sow ci k'a sɔrɔ o t'a kalama yɛrɛ ne bolo o ti mara ye dɛ e ye minnu ka so ci ka bila kɛnɛma i ye dɔ de fara insécurité kan o la k'a fɔ Asimi a n'a ka cɛdenw ko nin t'o nakun ye o ye fanga dafiri min ɲininen l'o fɛ o ka baara kɛ jamana maracogo kura tagabolo kan ka sɛbɛn dɔw dilan o kan ka an ka kalafili k'o sigi sen kan ka taa n'o yɛrɛ ye o de la cɛkɔrɔbaw y'a fɔ k'o fɔra dɔ kɔ dɔ fana bɛna fɔ o kɔ yan o la n badenw an tɛna bi kuma jɛya jama bɔkun ye min ye bi o ye mɔgɔw k'a dɔn kɛwale min bɛ ka kɛ sini yan a bɛ ka kɛ dans l'illégalité dans l'injustice bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ti jamana mara o la an bɛ min ɲini faamaw fɛ o ka jamanadenw lajɛ o k'an lajɛ o ye délégation min bila ka na rencontrer délégation de y'a fɔ anw ye ko 20 milliards de labilala olu ye k'o kana mɔgɔw ka so koli k'a tigiw gɛn ka bɔ donc o 20 milliards o ka fisa mɔgɔ den kelen nin ye n badenw ne bolo transition bɛna waati min na a ma fɔ an ye k'o bɛna so jɔ kama dɛ o ka baaraw bɛ cogo minnu na o bɛ ka projet minnu ta o nin ma fɔ an ɲɛna dɛ nin ti charti kɔnɔ maliyɛnw bɔra ka bɛn ka min fɔ o ye nin t'o si kɔnɔ donc an b'a ɲini o fɛ u k'o nakun kɛ u k'an ka so to yen dugutigiw bɛɛ tɔgɔ la ka daminɛ Senu ka na Ɲamakɔrɔ ka na Falajɛ ka na Sirakɔrɔ ka na Gwana ka na Misala ka na Tabakɔrɔ ka se dugu 11 kɔnɔna bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ma ani Kurale o dugutigiw ni dugudenw bɛɛ ka cikan don ko k'a fɔ président Asimi ye a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ko dugutigiw ko ko Mali ko tɔw bɛ ɲini ka k'olu bolo ka dɔ tigɛ k'o tulu la ka dɔ tigɛ k'o ji la min b'a ja min ye k'o ka gɛrɛ ka dumuni kɛ k'o ti mara kɛcogo ye dɛ o la n badenw an tɛna bi sigi kuntala jɛya sura faamaw dɔw y'an wele o ko an ma a ka d'o ye an ka sigi ka kuma k'an ka bɛn mitini bɔ a ma an ko bɛn mitini kɔni o lansera ka ban hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Asimi yɛrɛ de kun jiginnen don ka na kuma an fɛ bi ta in kɔni an tun b'o kɛ wele m'an bali k'a kɛ marifatigi minnu bɔlen don k'a lamini olu m'an bali k'a kɛ o ka da la bi ta in ye kangarida ye mais bi kɔfɛ n'an ko an bi bɔ
Anti foro kan bɛ bɔ ka balo la dɛ. An bɛ boli fɛn o fɛn kɛ an b'a ɲɛfɔ de ka sɔrɔ ka bɔ. Hakili la o k'an ka ciw mɛn k'a to an ta la o ka wuli ka bɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ k'an ka sow to an ye. N bɛ kuma kun cɛ ni min ye o ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maliyɛn bɛɛ kɔnɔ guwannen don bi ni lakana ye. Anw fɛ bi centre la n badenw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko insécurité ɲɔɲɛlen don bi. K'a fɔ sɔrɔsiw ye ko cɛden minnu b'anw dala yan ko o place ka ɲi ye ka tɛmɛ yan kan. K'a fɔ o ɲɛna minnu yɛrɛ sɔnna ka to centre la o sécurité kama centre sécuriseli kama o kelenw ka so de bɛ yan o bɛ ka koli o kɔfɛ yan. O ko sabali dɛ o kana jɔ nin soci ko in na dɛ o kana jɔ nin yɔrɔ koli ko in na dɛ a bɛ se ka wolo ko caman na. Anw ka bi boli a bɛɛ ye kangarida ye n'o y'a mɛn o la a fɔra a banna n'o ma mɛn o la a ka di Ala ye cogo min a bɛ kɛ ten. O la n badenw an ye programme min di n'an tɛna n'o fɔ micro la yan. An ka cɛden minnu bɛ yan an kun ye laɲini dɔw kɛ n'o ye ka caravane dɔw kɛ pour que ka se k'an yɛrɛ yira. An kun kan k'o kɛ baara laban na mais an fɔlɔla k'o kɛ k'o fɔ an ka kunnafonidilaw ye parce que an kun y'o fana kɛ. An ka jeunes natɔ caravane kɛra ka na o segintɔ fana caravane bi kɛ ka taa. Porte-parole y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw aw ta kuma ma se fɔlɔ aw ka jɔ k'a to anw ma. Ni bi ta kun cɛra cogo min na ni jaabi min bɔra o kɔfɛ an bɛna segin ka sigi min kɛ o tɛ kɛ kunnafoni ye min bɛna dogo jama la. O la ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama plateforme ka bɔli bɛɛ lajɛlen na a daminɛ n'o ye sigi daminɛ ye a bɛ daminɛ ni dugawukala ye ni sigi kun bi cɛ a bɛ daminɛ n'o dugawukala ye de ye. An bɛ dugawu kɛ k'a kun cɛ ka dugawu in kɛ hinɛ ye k'a ɲɛsin an ka foro bɛɛ lajɛlen ma minnu tora nin soci ko in kɔlɔlɔ la.